वार्ड काउंसिलर दूर हटो, अरे वार्ड काउंसिलर हाय हाय, ताल चोर, तिरपल चोर, घर चोर, खाना चोर, तृणमूल सरकार हाय हाय, चाल चोर, तिरपल चोर, घर चोर, खाना चोर, तृणमूल सरकार दूर हटो। দেখুন আমরা তো লোকতন্ত্রে বাস করছি আর লোকতন্ত্রে বিশ্বাস করি আর আমরা গান্ধীবাদী। আমরা কখনো ভায়োলেন্সকে নিজেদের অস্ত্র হিসাবে কোনোদিনও নিইনি। তো আমাদের এই আন্দোলনের পথই হচ্ছে ধর্না, অনশন, অবরোধ, এইগুলো হচ্ছে আমাদের লোকতন্ত্রের হাতিয়ার। তো আজ স্কুলটাতে এই এনডি রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ে যেভাবে এই দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে আর সেই দুর্নীতিগুলোকে সামনে আনার জন্যই আমাদের এই শান্তভাবে আমরা মুখে কালো কাপড় বেঁধে এই ধর্নায় আমরা বসেছি। অভিযোগ দেখুন, অভিযোগটা আমাদের নয়, অভিযোগটা স্কুলের ভেতরেই একজন শিক্ষক নিয়েছেন যিনি দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করছেন, এখনও শিক্ষকতায় রয়েছেন। ওনার অভিযোগ হচ্ছে যে স্কুলে যিনি টিচার ইনচার্জ আছেন, এখনও স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই, তো যিনি টিচার ইনচার্জ আছেন উনি এবং বর্তমানে যে বোর্ড প্রেসিডেন্ট হচ্ছে, বোর্ড প্রেসিডেন্ট এরা কাকে করেন, যারা কাউন্সিলর হয় সেই সিস্টেমে তাকে বোর্ড প্রেসিডেন্টে স্কুল কমিটি প্রেসিডেন্টে করা হয়। এনাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে এনারা দীর্ঘদিন ধরে স্কুলের টাকা পয়সা নয়ছয় করেছে, মিড ডে মিলের পয়সা নয়ছয় করেছে, স্কুলের যে পরিকাঠামোটাকে এরা নষ্ট করেছেন এবং বাচ্চাদের কাছে, স্টুডেন্টদের, গরিব বাচ্চাদের কাছে, স্টুডেন্টদের কাছে এরা বেশি বেশি করে ফিস আদায় করেছে। এই সব নিয়ে বলেছে অনেক লাখো টাকার ব্যাপার আছে, ঘোটালা, এটা নিয়ে ওনারা অভিযোগ করেছে। আর এই অভিযোগটার বিরুদ্ধে আমরা এগেনস্টে আমরা এখানে ধর্ণা প্রদর্শন করছি। আর আমরা চাই যে এটা উজাগার হোক মানুষের সামনে। এটা একটা স্কুল, আদর্শ বিদ্যালয়ের নামে এটা পরিচিত, আজকে তার অস্তিত্বটা নষ্ট হতে চলেছে। এটা তো আমরা এখানকার বাসিন্দা হয়ে এটা তো মেনে নিতে পারি না। তাই আমাদের একটা বলতে পারেন দাবি যে যত জলদি হোক এটা নিষ্পত্তি হোক। देखिए, कारण जहाँ तक समझने की बात है कि स्कूल में जो इन्वायरमेंट चल रहा है वो तो कदापि उचित नहीं है। ये एक शिक्षक होने के नाते ये मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था है। क्या क्या दिक्कत है स्कूल में? स्कूल में दिक्कत तो है ही, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। हमारे टीआईसी महोदय के द्वारा कुछ हिसाब किताब को लेकर के है, कुछ फाइनेंस कमेटी को लेकर के है, कुछ प्रॉब्लम्स है, वो हिसाब किताब वो देने में असक्षम हो जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उसका कारण है, तब जाकर के ऐसा कुछ बवाल बाहर के लोगों के द्वारा या बाहर के मीडिया के द्वारा या स्कूल अथॉरिटी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। क्या आप लोग को लग रहा है जो घटना हो रहा है इसका आप लोग भी इसका विरोध करते हैं? देखिए, अब जो गलत है उसको गलत बोलने में कोई गुंजाइश नहीं है, कोई उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। गलत को गलत बोलना ही चाहिए। स्कूल में क्या दुर्नीति हुई है? कहीं ना कहीं दुर्नीति हुई है। क्या चीज़ के ऊपर दुर्नीति है आपका स्कूल में? देखिए, पहला तो बात है कि जो फाइनेंशियल मुद्दा के ऊपर सवाल उठाया है हमारे टीआईसी के ऊपर कि उन्होंने कुछ अनियमितताएं दिखाई हैं, वो पूरा हिसाब किताब दिखाने में ये असक्षम है, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनके जो कमेटी है, उनका जो पूरा सिस्टम है वो कर नहीं पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर वो हिसाब किताब नहीं दिखाएंगे तो ये आने वाले समय में उन्हीं के लिए असुविधा होगा। और मिड डे मील और आपका जो भर्ती का लेके उसके लेके भी प्रश्न उठ रहा है। जी देखिए, सरकार तो बहुत कोशिश करती है कि ऐसा कोई हो, हर संभव प्रयास करती है। हमारे स्कूलों को, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूलों को हर संभव प्रयास करती है कि किसी तरह का कोई असुविधा ना हो। लेकिन अगर जो पदाधिकारी हैं, जो कमेटी में इन्वॉल्व लोग हैं, अगर वो इस तरह से नहीं चाहेंगे कि सुचारू रूप से चले और कहीं ना कहीं कुछ अव्यवस्था इसमें हुआ है। আমার কাছে কোনো খবর এই মুহূর্তে নেই, মানে অফিসিয়ালি কোনো ইনফরমেশন নেই আমাদের অফিসে বা অ্যাকচুয়ালি হাই স্কুলের ক্ষেত্রে ডিআই সেকেন্ডারি স্যারের কাছে সমস্ত কিছু, কারণ ওনার ডাইরেক্ট কন্ট্রোলে থাকে সমস্ত কিছু। আমরা সার্কেল হেড হিসাবে আমরা স্কুলের বিভিন্ন ম্যাটারে থাকি, রিলেটেড আমরা জড়িত থাকি, কিন্তু ডিআই স্যারের কাছেও কোনো অফিসিয়ালি কোনো ইনফরমেশান নেই। ভার্বাল কিছু অ্যালিগেশন আমি শুনেছি, বাট সেটার অথেন্টিসিটি কতটা আছে সেটা তো আমরা যতক্ষণ না স্কুলে যাচ্ছি সেটা আমরা যাচাই করতে পারবো না। ঠিক আছে, আজকে স্কুলে তো যদি আমার কাছে ডিআই স্যার কোনো এনকোয়ারি করার অর্ডার আসে বা সেরকম কিছু আসে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখবো ম্যাটারটা।